A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Ya Dzul Jalali ya Dzul Jalali ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Ya Dzul Jalali ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Ya Dzul Jalali ya Dzul Jalali ya. Ya Allah, hamba mohon ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah saudara hamba ya Allah yang bernama Eka Syambos ya Allah. Jika ada penyakit-penyakit, gangguan-gangguan medis maupun non medis, hamba mohon ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Hamba mohon ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Hamba mohon ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Merunduk, buka mulut. Isu ada emas.
medis mas. medis. Iya. Apa yang dirasa mas mau mas? Orang ngerti. Ini penyakit alami. Salurannya kan kayak Tenggorokan bisa. Oh, boy. Apa? Dahak sing